jara convert engai thango borok hongkhene nijeni dharma no bo tuya nijeni tradition no bo tuya nijeni sanskriti no bo tuya afasi borok ST certificate no ব্যবহার খাইও ST facilities no borok ব্যবহার খাইও jara convert eng thangjak borok minority wo already thangpaikha borok sakni dharma no tuya sakni srisiti no tuya borok no ST facilities tei taro sidi ধর্ম বাইদে जों সুরক্ষিত নেই যে শিক্ষিত একটা একজন মুখ্যমন্ত্রী বকিয়মিনি পারমিশন রিদের নবা শেষ পর্যন্ত কাকা পারমিশন রাখা a hor puila borok masungnani di nangnai 25th December omokuno Christian is not the target Christian no mo target the target is Tiprasa scheduled tribe is the target আর borok chongo Hindu rok simisa aro paine Hindu to angbo Hindu he gobang mang hai borok Hindu tongo je borok omono sasage sa paine bai kuno Tiprasa Christian man pore ST nibo facilities na haro minorities nibo facilities na haro amti ঘটনা দিত omo Tiprasani nok seknani has seknani param chai seknani asuk jora thang lamsugo Swrangchati nai tongnai hase hani lukurongno jengtini haino hai nangkungmani kokbothmano tei koklamo asuk laikha chini logi tongo norok bebangno sinijak belaino energetic tei tam kathal jora bebaksa gothokjak Tiprasani bisingo dopo hodani bagi khorang tesanai kok sanai dynamic leader LOP Animesh Bruma sarno lamsugo chini koklam pano bele hambai lukurok norok saimano tabuk Tripura hastebo tam barnang issue ngito social media phiokano kasina ko Swrangchati suroksha moncho sabo o Swrangchati suroksha moncho borni nahar muktamo tamni bagi borok asumsa peklai phekya Tiprasani bisingo Hindu Christian ST facility okni kogno tei borok tabuk social media wo belekeno ubrum jabrum chalaja borni kogni khugni ko khnawi kabangma intellectual kabangma Tiprasa wansukrongno khorang desai tongo a kogrongno tei no singtini Tiprasani bisingo dynamic leader tai Hapang bisingo LOP leader of opposition borong gonang sarbai singtini koklama asuk laikya sarno ani pulen khsumung tongnai sar thanai 2-3 mas romoi Swrangchati suroksha moncho wani press meet khai saidika baskangni December 25 tarik Christmas ni salo borok rally khlainai koto lukutum panda khlainai astrobo thungno khlawo Tiprasa Hindu dharma slai Christian engai dofani hukumu mukumu slai ki bakya hoda hukumu no muthangai nangnane bagise Swrangchati suroksha monchoni o lahar himboto o yapri shemo hnei borok sawi tongo sir boroni o yapri shemo boroni o koksil jamu busuk jo tei constitutional ning wasugi man sir puilano mo prosnoni uttor rimasganga kok sanan nujungo যে জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ হঠাৎ খাই বুমুং হয়েছে মকুনো কসাম বুমুং হয়েছে লাল বাহাদুর ক্লাব এগিয়ে চলো সঙ্গ কেউ মানতে ক্লাব রং বুমুং আগিন সিমিন খানাও হয়েছে মো কাইসে সংগঠন হঠাৎ খাই তাবুক ত্রিপুরাও বুমুং তিসাবি বরক 25 তারিখও কাইসা হিমবতক প্রোগ্রাম খাই গাদারিং মংলা আস্ত বঠন নখলাও জনজাতি সুরক্ষা খাইনানি প্রথম প্রশ্ন অঙ্কা ধর্ম বাইদে जों সুরক্ষিত নেই তিনি চিনি লক্ষ লক্ষ বরক जों ঠিকনো সাও মাইচাই দङ মাইমাছে গোबांमा বরক দङ নকরি गोबांमा বরক দङ চাকরি সাनै নাসিং দংনাই गोबांमा বরক দङ খেত তৈয়াওয়ারো তৈমানিয়া गोबांमा বরক দङ बुरा बरिचिकनी भाता बा पेंशन ओल्ड एज पेंशन माया गोबांमा बरक दङ वानसारक बाय जागा सेक जागै 50 বছর টিপ্রানি জাগা সাকাওনো ওয়ানসার দোকান খুলক চাই দङ অমব ঘটনা জনজাতি সুরক্ষা খাইনে রোগ যদি ম লাইনো চিন্তা খায় ধর্ম বাইনো যদি চিন্তা খায় অঙ্কায় जोंकि सुरक्षित अंगनाय देबा
মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহানি বাগিয়াং কাইজা প্রেস মিটও বসাকা যে শিক্ষিত একজন মুখ্যমন্ত্রী বকিয়মিনি পারমিশন রিদের নবা শেষ পর্যন্ত রাখা পারমিশন রাখা তার মানে বিজেপি বদল যারা খ্লাই তংনাই তিনি সরকার চালক তংনাই বরং থানি কেবল জ্ঞান বুদ্ধি সম্পন্ন সুশিক্ষিত অশিক্ষিত নি কোনো মর্যাদাকারী খেতে নাথিং এইটা শুধু ত্রিপ্রাসাদের জন্য নয় সারা রাজ্যের মানুষের ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য হবে বলে আমি মনে করি তা আমাকে আরে তিনি আং মুখ্যমন্ত্রী তংকা ত্রিপুরাও কেবল যদি এসসিনি বিরুদ্ধে মাইনরিটিজ মুসলিমনি বিরুদ্ধে বা কোনো বিশেষ জাতিগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কেবল কোনো ধরনের আন্দোলন খাইনা নাই অঙ্কায় আংরিদার খামবা পারমিশন আইতে নট এট অল শুধু আঙ্গিয়া গোबांमा পলিটিক্যাল লিডার্স যারা ত্রিপুরাও রাজনীতি খাই দं নাই পরক রেগলা খামুং আইতে সো তিনি পারমিশন রাখা মকক খনামান পরাং ওয়ানসুকা যে ত্রিপ্রাসারগ্ন অরই পরই ফনাংনানি যে হর आ हर पुइला बरक मसंगनानी दिनंगनाय 25 December अमो कुनो ख्रिस्टान इज नॉट द टारगेट ख्रिस्टान नो मो टारगेट द टारगेट इज त्रिप्रासा शेड्यूल ट्राइब इज द टारगेट এবং তেবতুবু নাই আমি আগাম বলে দিচ্ছি ত্রিপ্রাসার নব কক বরক সানাই ত্রিপ্রাসা এবং কক বরক সায়া ত্রিপ্রাসা মনিবতে কাইসা नकबार कतर त्रिपुरा बरक सिब्रि नाय जोंहाबो नुगै दं हयते आं हेनो तिनि मजे चिनि बरक रंनो अरय परय फनांगनान बागै बरक ख्रिस्टान रंनि बिरुद्धे जेहाद घोषणा खाइमानि अमो किन्तु अर मथाक तंलाक मति हाकसाल 20 बछर 30 बछर नाहारनानि उचित चिनि जारा जों लेखापড়া ख्लाइजाक बरक रक लेखापড়া करिफानो যারা সমাজনতি চিন্তা খাই দংনাই বরক রোগ ধর্মন সাহিত্যনতি যারা চর্চা খাইনে রোগ जों ত্রিপ্রাসার কিন্তু ওয়ানসুংনা উচিত অম ধর্মও সিমি অম হা সেকমাও ফাইনাই কতাল বিল তুবুনাই সো ত্রিপ্রাসারनो सिक्लिगनानि जों अलरेडि गलगै पाइखाइছে चिनि बुकुं ब्लाम जे तैसागाव बासि तंखौ अमनो सिक्लिक सुगै जोंनो बुथारनानि आ प्रक्रिया किन्तु ताबु सेकेंड राउंड ताक बरक चेंगै दंबाय सो अमुकुनो सत्तिकारि के अमो सरकारनि सिमिदे याक दंनर ना सरकारनि उक्लबो गोबांमा बरक दंबाय कारण जों नुखा थांनाय 6 बछर बीजेपी एवं आईपीएफटी नि गवर्नमेंट इट इज नॉट माय कुकड अप स्टोरीज तथ्य चौকক साव जे सरकारनि जागा गुंडारक माफियारक दखल खालायै निजेन बुमुंगै सिरि पाइबाय खायत तार माने सरकारी जागा माने न फातारनि बरक ত্রিপ্রাসায়া যারা बिहारी पांखा वानसा पांखा बरक दखल खायै बक निजेन बुमुं सिरिवाय ताङै अमक खालायमान हाउ दे कैन डू दिस बरक चंगो जागा जुदी दखल खाइना हार कांगे ত্রিপ্রাসার उंथानते किच्छु करि खायते ताबुक दर मनो फुनुक नाय नेक्स्ट टार्गेट बंगनि जागानो पर फाइनि हेचे जिनि जे एडीसी खाजाक तंगमानि आरो बरक ত্রিপ্রামথাन बुमुंगै महाराज प्रद्युत विक्रमनि बुमुंगै जों जे थामसा ngै फाइमानि अ थामसानो सबाय मानियाखाय ত্রিপ্রাসারক आगामी दिन पृथ्वी बाय करंनाय भारत हाकतरनि गोबांमा स्टेट बाय अलरेडी करं थाका सारा पृथ्वीयाव ত্রিপ্রাসানি खरां पिरजाक तिंनाय विश्वव्यापी ত্রিপ্রাসারनो बरक खानांनाय अमो किन्तु चिनि क्यानारक बरक बुझि पाइखायते जोंनो ताबु तंकसांग तनिले ताबु किन्तु आंगो ककबो सानान मुजुंगो जनजाति सुरक्षा पानंतों जनजाति आरक्षा पानंतों जेकुनो बदल आहिक्लाय फाइमानि अरला साप थांनायबा जनजातिनि थांनायब्ले एवं 25 तारिख डिसेम्बर नुकजागनाय जे ত্রিপ্রাসানো अरय परय फनांगनान बागै
बो बरक आरो थांका बो देबबर्मा थांका बो जमातिया थांका बो उचुई थांका बो चाकमा थांका बो डारलं थांका बो रियां थांका बो क्लियर नान बांताय এবং চিনি তিপ্রাসা মিডিয়া রং কইনাই সেকেন্ডে বরকনি 200 পান বরক নুথং 250 পান বরক নুথং गोबां तंगनान कक गैत बरक 50,000 গ্যাদারিং খানে আরে 50,000 বরক গ্যাদারিং ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাসও কোনো সময় নিয়া কইত সবচাইতে কতর মাস গ্যাদারিং কেবল ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাসও খাইকে তিপ্রামথান খাইকে বুঝেছে সাতুং আছে আস্তাবল ময়দানও আগরতলা শহর 50,000 বরক রেলি খাইনান মতো কোনো স্পেস করে বরক অনেক সময় তংথক জাগি চাও 10,000 বরক ন 20,000 কা 20,000 ন 40,000 চাও 25,000 ন 50,000 চাও সো 50,000 বরক তিপ্রাসা 14 লক্ষ তিপ্রাসা ও 50,000 বরক নংখর নাই তিপ্রামথান বরক কুপলুঙ্গাই যে সাপ ফাইনে আর বরক চঙ্গ হিন্দু রক্সিমিজা আরো ফাইনে হিন্দু তো আংবো হিন্দু হয় गोबां मा आंहाय बरक हिंदू दं जे बरक अमनो साजागे साब फाइनै बाय सेकेंडे बरकनि म रेलिनो कभार खालायनो नोंथुं एबं बुसुक वानसावरो फाइ अमनो जों एनालाइज मा खायने म क्लिपिंग्स नो एबं खूब सिरियासलि अमनो तिप्रामो थाबो सीपीएम फांथुं कांग्रेस फांथुं बीजेपी फानो जारा ख्रिस्टान इंगि चलनाय जारा बीजेपी रो बरक बमनो एनालाइज खायनांथुं जे अरो साबो तिप्रासानो अरय परय फनांनान बागै फाइ अमु किन्तु एकदिके काहाम खायच तो नुकजागै थाने परिष्कार चित्र नुकजांनाय साबो बरक एबं पगैता थांथुं जे भारतीय जनता पार्टी बा सीपीएम पार्टी कांग्रेस पार्टी तिप्रामथा पार्टी दफान बिरुद्धे थांनाय रंनो शेल्टार रिमानन नै कुनो बुका बता वान सुक्तुं है आं तिप्रामथा खायो नै जातिन बिरुद्धे सामुंतां दंनाय आ तिप्रासानो रक्षा खायने आं जदि आबो संखाय हासाका आं हाय बुकाते तंगला खाय तिप्रासा चाराय रक यां जनरेशन रक बेलाय ताबुक सुशिक्षित दे आर मच मोर हेड ऑफ अस मोबाइल टेक्नोलॉजी फानुंथुं ग्राफिक्स नि दुनिया फानुंथुं पॉलिटिकल एनालाइसिस ऑफ दे आर मच हेड जातिनि शत्रु साबो चिन्हित खाइमानि कैसे सालंनाय आदि नय 25 तारिख डिसेम्बर सर जनजाति सुरक्षा मन्त्री ते कैसे तेबो कक्सिल जामु बन कक्सिल जामुखा तिप्रासा एसटी नोदन तिप्रासा सिमिया इंडिया वो गोबां मा एसटी बरक ख्रिस्टान नामने यागुलो गनै फेसिलिटी नाय दङो कैसे आंखा ख्रिस्टान माइनरिटी ते कैसे के एसटी सर त्रिपुरा हास्तेबो थानै 74 बছर केबो तिप्रासा एबा एसटी ख्रिस्टान डबल फैसिलिटी नाय तंगै चाय तंगमनि निन थाने बरे कत तंगसानि हिमन मते सर बरन अकक्ष जामन नोंताम सानाय फर्स्ट ऑफ ऑल मो प्रश्न बरक न सोंदे जे बं धनि कुन रेकर्ड देतों जे कुनो तिप्रासा ख्रिस्टान मान परे एसटी निबो फैसिलिटीज नाहारो माइनरिटीज निबो फैसिलिटीज नाहारो आमति घटना देतो आनी जाना मतो तो कुनो घटना करी 2007 साल त्रिपुरा विधानसभा कैसा बिल न फाइका जे माइनरिटी साबों नहीं आप तो जोंबो एमएलए माइनरिटीज आ बरग्रं नंनाय जे बरग्रग ख्रिस्टान एसटी बुद्धिस्ट एसटी बर्ण बाद रुई बाकी ख्रिस्टान धर्म एवं बुद्धिस्ट खाइने रोग मुस्लिम रोग बर्ण माइनरिटी एसटी तो जरा तिप्रासा एसटी फैसिलिटीज मान तो ने बहुत माइनरिटी फैसिलिटीज मान माइने है अब गवर्नमेंट निसे नोटिफिकेशन आबुनी परेबो ताबुक जे जनजाति सुरक्षा मंचन बुंगै जे बरक खलाई दं बरको सिओ को गाय किंतु अमो धर्मनि बिरुद्धेया अमन जों मा बुजिनाय दिस इज नॉट गोइंग टू स्टॉप ओनली फॉर रिलीजियन अमो तिप्रासानि नक सेकनानि हा सेकनानि पाराम चाय सेकनानि आसुक जरा थां सगैने सर नों साकाताबो तिप्रासानि नक सेकनानि हा सेकनानि अमन पॉलिसी सि नै अंकुलुक तै
beskar muzak tongmani bebak Tiprasa makhang mase tam sana salamno অরণ্য জাতি মা সিসা নাই দফা মা সিসা নাই এবং মনে কোনো সরকার কোনো পুলিশ কোনো আইন ভাই সব কিছু গিয়া পৃথিবী আমি আইনের বিপক্ষে বলছি না কিন্তু যা দেখেছি আইন দিয়ে সব কিছু হয় কারণ আইন ইমপ্লিমেন্ট খাইনি বরক ন খাই হয়েছে এসটি রংবাগে আসে আইন স্নামজাক অর হাসতে হাপাং প্রায় সময় নুকা এটলিস্ট নুকিয়া হাঁপা 40 বছর হাসতে হাপাংনি ইতিহাস আংবো খরচা বরকনি নুকা 60 বছর 70 বছর নুকিয়া পান নুকাবলে চীন বাকি কোনো আইন কানুন মানি জাগে চিনি জায়গা বুই দোকান তাঙ্গি 30 বছর 40 বছর দোকান খাই চাই দङ কোনো অ্যাকশন করি আইন বড় থাকবে সো আইন তুবুই মানু কিন্তু আইননি বিপক্ষে যদি জনগণ থামসা খাই जों বসাই দং খাই যেন খানাंनाय অনেক বরক দং নাই दफानी सबसे बुबाग्रात जे सामानी हमको थानसा रहना चाहिए और थानसा ताबुक तेबो करा कुखाई नांगने এবং চিনি দফাও अब চিনি দফা সিমিয়া বিভিন্ন দফাও আমতিনো বরক দङ দফান বিরুদ্ধে সামুংতাং अब 10-20% বরক আমতি নেচার আর নেচারনি বরক দং হয়েছে সো আবরকনো जों বাকি 70-80% বরক রক থানসাকাই বরং বিরুদ্ধে মা বসানাই Sir, Swrangchati Suroksha Monch niti kiste kotor kokshil jamu ungka Tiprasa jero Christianity ngi thangka tongko thar salagya borok Tiprasa ni ritual Tiprasa ni hukumu bebak no mi khibir bakya romdi nokshu motai lampra motai abul sumani kami wo thulai thanglai phale inglai mine am bebong na khibir bakya musabang grikya hangge sar tabo Triprawo kebang ma Tiprasa tongo bor mani kok malia bor ni sago bor ni busago kan borok jumborok grikya खुगो माने को गरै इनफेक्ट मोखां लागाति सिदसे बुनिन तो फनि मोखां सलै थांबाय क्या ओंगै थांबाय क्या क्रस आबुंबाय हंके आमा हे बरो रक एक्सट्रा फेसिलिटी नावै ब्रक चाइ दङ सर निनि मते हंके तै जरन सुरक्षा मन्त्रि कक्सि सामु रखसावै जे बरो रक Tiprasani कल्चर Tiprasani हुकुम Tiprasani रिचुअल्स सकमा खिबनाय ओमा हे बरो रक से ओमा हे क्रिस्टियन मसे एक्सट्रा फेसिलिटी कैंसिल खाय नांगौ हिंगे बरनि कक्सि सामु रखसावै हंके जे Tiprasa rok mani kongmaya kan borok kanliya chumborok chumliya motai atai in fact mekang lakte soliya borni SD seat cancellation ngada nangsar na abu ki Christian ধর্ম খাইনে রক দা খাই ভাই তিনে আং নুগমা নাংলো উল্টা সনু গয় বাইবেল কক বরক বাই বাইবেল সিমান বিসিংতেই কক বরক উদ্ধারণ খাই এবং কক বরকনি তুই যারা চর্চা খাইনে রক তাবুক সে ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट TRI रोक फाइके किंतु आबुनि आगे तो विशेष भावे रोमान कैथलिक निकोंगनांग से बैप्टिस्ट जारा क्लाइने रोक त्रिपुरा बैप्टिस्ट चर्च यूनियन नंगनाबले TBCU नि पास्टर रोगनि बिसिंगतिनो कक बरकनि कक थाइ काहाम कक ककरखाय सामा बरनु खनाव हायचे चिबाय कक रोग বা তাকুক বা বুকুক মারক বং বিসিংতিনো খানাও ইয়াকে তো जों हाय बरक सिनसे खवाय हस्टेल परिफुरु आरे भाई निना बं या खनि साउस ताबु गाबु तो जोंबो आमर पेप लालिया ताबु गायते ताकुक निन पारा बरं खानि जोंबो सोंगो सो ख्रिस्टान धर्म ख्लाइसे नुगो जिचिनि बरि रक रिगनाय रिसार नतावैसा रिवाइव खाइका कक बरनो रिवाइव खाइका এবং বাইবেলনি হিমনাল রগ্ন তামহনাবনো গসপেল রগ্ন কক বরক বাই রেসাবমানি जोंनु গহাইতে আগরতলা শহর যারা হিন্দু খাই তংনাই বিশেষভাবে দেববর্মা সিনিয়র কক বরক বকরিকা এবং হিন্দু নখাই বরক তো কালী পূজা দুর্গা পূজা খাই প্রায় হাফ প্যান্ট গানিনো বরক মোসাও হাইতে আংবা হিমলে যারা হিন্দু ধর্ম খাইयै कक बरक पगनाय हिंदू खाइने रो परसे चिनि कल्चर नो सगमामा नुबले हाइते हु सेज जे ख्रिस्टान धर्म खाइ कल्चर कमामानि हाइते जारा तिनी हिंदी बाय फ्लाई के साइमानो तामके जातीयतावादीनि कयेकजन जे जनजाति सुरक्षा मंच नुकजागनाय लिडार रो हिंदी स्राय के आनस्लाइपानो कामके साउ किन्तु बरकनि याफां यारं रुतुगै नायदि
টিউজেস এবং কংগ্রেস যখন এডিসিও পাওয়ারও তংপুরু 1990 বনস্থলীও অমতৈ তিপ্রাসারগ্ন এসটিনো রুতুকলাঙ্গৈ আরও বনস্থলীয় ফ্রি এডুকেশন রেখা আবুন বিসিংতৈ অনেক তিপ্রাজক চারাইরক বরক মাস্টার ডিগ্রি রক্ষাইকা পিএইচডি খাইকা হিন্দিও তিনি ইউনিভার্সিটি কলেজ জগ বরক অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর রথাং সগৈবাই গাইছে সো জাতীয়তাবাদী চেতনা যদি করিংকে অবরক আসাই দেমাং খামু জাতীয়তাবাদীনি বথাইবাই তरै দফাनि सगमानन सामुंगो जुदि थांगाय आबरनो जों दाम होननाय बरंनोसो जों मा सोंनाय जे तिनि बरक जे हिंदी साइमानो फ्लाइ फ्लाइ बा इंग्लिश मामा नाबले आं सियाइते तबे हिंदी रक बरनो गाहाम सामानु पास्टरनो पापाइनो बरक भुवन चन्ताय निजे बेप्टिस्ट नि चार्च नि पास्टरनो आ जनजाति सुरक्षा खाइनेरो पापाइनो होनो बरक कक बरक सातानि आंला पाइए कुमलुं चार्च नि पास्टरनो पाइनाय दिबा बरक हाय तो बुप्ति बुमा खांबाय आबो साइद खाबा बरक जे निनि ख्रिस्टान धर्म खाइसे सिरि सिति पगो आरो आं निजे नक्समा आं इच्छाखाय दनि हाय आरो ताबु कारेन्ट नि जुग जीबी हास्पाताल नि जुग आईएलएस नि जुग हा कन्टिनेन्टल हस्पिटल नि जुग अपोलो हस्पिटल नि जुग बखानो से खिबै कताल बखा रिमामा जुग किडनी नो खिबै कताल किडनी रिमामा जुग ताबु के आं बक्स हाउनि के नक्समा नांगुनि मताइलाई दंनाय आ जुग दिबा ताबु गाय बरने कोक्सन सामो नक्स मताइलाई लिया आबो छुप्रो असाइना असाइना नंग रि दं देहते नंग रिना मुसुंखे रि दं आं हिन्दू आं रिलिया ब्लाइते आर कुनु दिन रिगला गां हाइते कार आबो रुवै किछु किछु कुसंस्कार हाइते बगो मुइसुकजाफु वाथब मार लाइनै फो तामुंनाय नों वाथब रुवै नि शिक्षा सेग्रै नि विज्ञान सेग्रै नि प्रोफेसर रंचाना नि डॉक्टर रंचाना डिग्री सेग्रै नों नक्समा रिहिनले नि तामुंनाय बाइते तिनी विश्व आरो म बरं आं मासाव वेस्टार्न कंट्रीजो नि अमेरिका नि यूरोप ब धर्म खाइबर कयजन नक्समा रुवै आरो तिनी पृथ्वीओ मिसाइल सनामबो रॉकेट टेक्नोलॉजी सनामबो बायोटेक्नोलॉजी बायो इंजीनियरिंग नि रिसर्च खाइने रो खरक बुसुं नक्स मारे खनाइते आरो अमेरिकान रोकी आहाइदिबा तिनी नाहाइदिबा बरक एक दिन नांगा पांगान तंगमन हेते हा अमेरिका बो तो आविष्कार खाइजा कैसे देश नबलाइते if I can remember correctly 7 জন बरक मार्डरार बरक से अमेरिका महादेश नो आविष्कार खाइयो हेते इंडिया नो बो केबो फाइ आविष्कार खाइबि काहिते अब इतिहास सिजाक दं सो आगि नक्समार उनो आं तिनि सागानि कग्नवान सुगमालिया आबहाई दंना कगिया गोबा हासपाताल बन्द खाइरदि लेखा पढ़ाते खाइले नांलिया जतनो जीन्स पैंट लंग पैंट टाई कोट बाद दिलायै पुद्रि सिगलाइছে ना हा 1 मिटार रिबाइनो बुफा बसा जतनो पुद्रि लाई तंमानाइछन आबुन चिन सिरि सिति ब्लाइछ सर गे ब्रिडो ब्रिसा कानसिना सन मा खाइनाय आज जे सांबादिक सम्मेलन खाइनि बोरै रंनो हाइके फाइदिन सा सिरि सितिन तंगु हा दाबारो रिसा सरि फाइसिदिन सा दाइ मुतै जों हाइ जागा जोंला आरो थांगि हाइते जों 21st century फाइगा आगामी दिन तिप्रासा टेबो कुसुक सागा जों कानाचि नाबसो वानसुक मुंहाइते we are not going to think all this ताम तंगु बाबो ताम आकक बो बर फाइ फोरों फाइगा बंनो मध्य प्रदेश नि निन्नबान जाइतिदन नन्न फान जाइति आ बरं कक नों खानानाय हा आमति बरं बिद खोनादे राजनीति একটা জিনিস আরান দফা সগমানাই রং বিরুদ্ধে একতাবদ্ধভাবে লড়াই খাইনা বতে একটা জিনিস জিতেন্দ্র চৌধুরী সিপিএম মান অশোক দেববর্মা কংগ্রেস মান বিকাশ দেববর্মা বিজেপি মান বা দফানি উপর অ্যাটাক ফ্রু কিন্তু দফানো হামজাংনাই পলিটিশিয়ান রবো থামসা জায়গা ফাইছেন খরাং মাই আসাক নাই देयर इज नो कम्प्रोमाइज हम नुकजांनाय ताबु गाय আরে যারা খ্রিস্টান খাইনাই তিপ্রাসারক তিনিনো বিজেপি ইয়াকারনা উচিত হাই বড় রুতুংনা উচিত অম সাবনি তাবু তো কিন্তু অম বিজেপি নি দে না আরএসএস নি দে আর লিঙ্ক কিন্তু খুঁজগই মায়
কিন্তু বিজেপি নি খরকসা খরংনি এমএলএ রুগনি কক বাই জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ নি কক মিলিও বিনি বাকি কিছু কিছু লিঙ্ক নুকজাগো হাইতে কিন্তু ক্লিয়ারলি তাকবো লিঙ্ক ফাইয়াকো যে দিনও জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ বিজেপি বা আরএসএস বাই লিঙ্ক নি নুকনাই প্রথম जों अमना आसानाय যারা খ্রিস্টান ধর্ম খাই তংনাই বিজেপি নি তিপ্রাসা চিনি তাকুক তে বুকুক লিডার্স জক বড় বিজেপি আকারে দফানো পরিচয় দিগা তো জমতি পার্টি তংমাই সংখ্যানি কগিয়া 10 জন বরক যদি বসাওই প্রতিবাদ খাইকে 1000 বরক মাকি যেন নেই ভারতবর্ষ লোক সংখ্যা বসে 140 কোটি দেশ বুসক आदमी तो 14 লক্ষ তার মানে বুসক বা পার্সেন্টেজ 1% 1% not even 10% angsia আছে না কক আছে 1% of not even 1% এক কোটি নি 1% কে 1 লাখ 14 yes 1% correct so I don't know a calculation thangli hai buyan mani nya yang jodi a calculation khaida now I am not going to calculate 140 কোটি দেশো 14 লক্ষ সেনা বাহিনী সে দেশ ন কাজ হইতো so BJP ও বিশেষ বাবা जों তো তঙ্গুনো হইতে now it is our time to see খানাওয়ারো কবাংমা তিপ্রাসা লিডার বো খ্রিস্টান খাই আরন দং হইতে प्रतिबाद खाइतों बंग प्रतिबाद से तेप कराक नहीं आंग अनिमेश देवबर्मा आंग तिप्रामो थाख्लायो आंग जनजाति सुरक्षा मंचनि बिरुद्धे कक सामानिस्लाय बीजेपी ख्लाय तंगनाय ख्रिस्टान धर्म खाइनाय नेता नेत्रीरक जदि कक सागा बस तेबो इफेक्टिव नहीं बुबाग्रानो जदि आंग हाय बरक सागा ना बुबाग्रा चीनी मो स्टेप जाया ने आं सामानि जत एफेक्टिंग नहीं सीपीएम खाई बीजेपी खाई बरक साय आपसे एफेक्टिंग तो बुबाग्रानी बरक जों सागे बखना नाय नुखुनि बरक सागे एफेक्ट ना नुखुं नगनि बरक सागे एफेक्टिंग वो बुझी नहीं ना अनिमेश ने कहा ये हो सकता हमें ये मान लेना चाहिए कि तो बीजेपी नी सीपीएम बरक बुबाग्रान परामर्श का बहनाय मोके आनो विपद खिगलाइनान बागी परामर्शरी तो खाबो बसंग नहीं सो तिप्रामता सीपीएम कांग्रेस क्लाइ सामानिस्लाय जों नाइनान मुसुंग ताबु जारा सरकारो आसुक दं नै जे सरकार पारमिशन रखा आरोनी ठीक আছে हिंदू खाइने रक नरक सालिया आता रामपद जमाती हाई बरक बसालिया ओके मानिका व्हाट अबाउट अदर आतास ते बाकी आता रके ताम खाइ तंग बरक बरं तो बरं मा साना इते वो मुख्यमंत्री मा साना भाई की नॉट परमिशन रखाइत सर अनि क्वेश्चन नि आंसर एक्जेक्टली मा याम बागे आं थेमा मा संगिन नखा अनि क्वेश्चन लास्ट फासिंग अमन तंगनि आगर तला तंगनाय टाउन्या गोबां मा 30% तंग मुंग मा खासिनाय टाउन्या 30% बरनि सागरि बरक करिखा कान बरक करिखा बुखुगो मानि को करिखा नगो मताय आता साननु सागा नों नग नक्समा रलिया लामब्रा रलिया बरक रलिया मन्दिर थांगै मताय खुलुमै जुगलुलाजा जनजाति सुरक्षा मंचनि कौशल सामके अबनो तिप्रासा एसटी ख्रिस्टान रक तिप्रासा नि कल्चर रिचुअल बरंनि तमंग सामंग मताय आताय रुमंग सोसाइटी नि जेता खदरनि जे सामरो कुपं खायलिया आबनि बागै तिप्रासा नि कल्चर न तिप्रासा नि रिचुअल न तिप्रासा नि खद हुकुमन मुथांगै नांनानै बागै से बर स्टेप नाउ नो अब सरकार से मान हानाय नों साबो बायते सरकार ना हातुं ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट दङ ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट दङ हदा अकरा रक दङ समाजपति न बाता रिजाग बरक से नायनाय नों साबबाउ मध्य प्रदेश नि बरक फाइननो चुकली सिक पाइनाय नों खायनाय हु आर दे साबोबा आंबो इवन मैं मध्य प्रदेश जाऊंगा नहीं किसी को सलाह देने के लिए आगे थांगनाय दिबा मध्य प्रदेश हम कैसे जिएंगे हम कैसे खाएंगे हम तय करेंगे आं निजे खलायनाय आइते नों साबबानो फाइ फादान बरक फाइ फोरों पाइनाय साबवा खजाय सांगारि गोनां बरक फटो कैसा बायदों माने आबो तो तिप्रासा बै बंकुनो गगरै आ बरक साबबा आबरं कक बायदो जों बर
তিপ্রাসারক ভাইকে তংনাই ভাইকে চানাই মাননাই যে বড়ক সাংবাদিক সম্মেলন খাই সাকা जों জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চনি বড়ক বং নগো ক্যামেরাত লাঙি নাইদি বং বসাবতেই নিজে নকসমার লিয়াপ্রক আরে চ্যারিটি বিগিনস এট হোম ইনকা সাবর দুসরা এসটি ক্যান্সেল নাংরাও কোকতা অবশ্যই অকংস আরে ওর ক্যান্সেলেশন নি কোনো ব্যাপার করে এসটি ফ্যাসিলিটিস অমো কমিউনিটি নো বেস খাইছে রিজাগ হইছে আরে ভারত সংবিধান তো মা পড় নেই পড়ো আনটিল আনলেস नों देबरमा जमातिया रियां चिनि 19 हदाव खबजा ग्यांकाय निन मोखां जेसपानो जोंनो सलै दं नों एसटिं माया कारण कमिउनिटी बेस खाइसे रिजाग हइते धर्मनो बेस खाइ हइते जोंनो जे एसटी स्टेटास रिजाग मानि इंडियन कन्स्टिट्यूशनो अमुकी धर्मनि पर बेस खाइते रिजाग बाइते कमिउनिटी पर बेस गाबैनो मिजोरक 99.9% क्रिश्चियन বড়ক এসটি কারণ মিজোরাম না এসটি ও খবজা খাইতে নট বেসড অন রিলিজিয়ন আই তো ইয়াবলে যে হিন্দু মিজু সিমিনো এসটি ফ্যাসিলিটিস মান নাই আরে বড় নো সেকাং স্টাডি খাইগা দিন চাতে আর বড় গম খাইয়ে তিপ্রাসা থানসাং নাই আর তিপ্রামথান তো লাভ নাই যত তিপ্রাসান উপর আক্রমণ পাইনি তিপ্রাসাসং থানসাং নাই আর তিপ্রামথাসং বুটো জিদি নাই তাক মখা রাজনীতির কক তাঙি ফনা সান সানাই আরে পলিটিক্যালি নো প্রতিবাদ মা খাইনি তিনি পলিটিশিয়ান রোগ যত চিরিগি সাইমানো ব প্রফেসর সারাক নাই ব জিবি হাসপাতালনি ডাক্তার সারাক নাই ব এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সারাক থাংনি ন টিভি ক্যামেরা তলাং সাইদে ওকে নংলে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার বা নং ম এসটি ফ্যাসিলিটিস ক্যান্সেল খাইজি মানে মন বিরুদ্ধে কক থাইতে ক্যাব ফাইগলাক সো আই এম টেলিং যত নিনিম জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ হাই খ্লাই নাই তিপ্রামথা থাকলে 13টা জিদিকা আগামী ইলেকশন 22টা জিদিন নাই স্যার উই হ্যাভ নো প্রবলেম बस कने 25 तारिख को जनजाति सुरक्षा मंच रियली क्लाइन नाइ माने अब बुसक जराते ख्रिस्टान तंग कथा तेरा साको इम्पैक्ट क्लाइन मानो सर नो इम्पैक्ट आम इम्पैक्ट नै जे जाननानि जा बरो दिन चारचो तंग नाइ आर अमरक आकासांना थक थगो फाइ बुसक बरक नग नाइने भाइ ना बरक बे बरक द रसाई सिबना आं सि हाइ 50,000 बरक वानसा फाइनाय हिंगे थुरुक तुब नाइ वानसा फाइले 50,000 बरक नाइ एबं आजै वानसान तुइ फाइनाय दफान बरक बुजिना ओ बरवा वानसानि याकनि इंको सबले तक्सा सबले इन एनी फर्म आबै जों मा सबुवाग्रा बाय जखन सालायका वी वान्ट म ओंखायनो जावाइते दूध का दूध पानी का पानी किजा नाइनान जों बहायते जों किजा नाइनान मुसु मम तामो बरक कारण अनेक समयनो जों नुगो जे किछु किछु बरक फाइ दफान बिरुद्धेन साव फ्लाई फ्लाई के साव बरक संगो जे भारतबर्ष प्रधानमंत्री साब त्रिपुरा मुख्यमंत्री साब हाइके चंगले किन्तु निनी पारा निन तोला शिक्षक बा निनी मान्दाइनि पारा आमचाइ बिसिंगो आरो साबुनि कक चलि आबो पक थांग जेमन ते पारा थांलाक पारा बिसिंगोते थाङै तंलाक बोसाबोतै ते काइगलाक हालक बलाइग्लाक जामाइजों जामाइ नुंलाइग्लाक माने म बरक हाइके चंग पाइके बरक जों तिप्रासाबाई चिनि कोनो लेना देना करिखा जों पूरा मध्य प्रदेश समाज राजस्थान समाज उड़ीसा समाज बाई जों दंसिना हिन्नाय रक्स अमरक सर 25 तारिख डिसेम्बर वर्ल्ड वाइड क्रिसमास पालाय जागो अबहाय सालो जनजाति सुरक्षा मंचनि अबहाय याप्रिसेम न नों बुसक जति गसिनाय मान आं तो गसिया এবং একদিকে খুব কাহামকা এজ এ লিডার অফ অপোজিশন আং ইউনাইটেড নেশন রগো চিঠি সিমান সিনাইতাম বরগমতি খেগিন সিমাখা আরন তিপ্রাসান কক দালগি সিনা স্কোপনকা ইভেন আই ক্যান রাইট আমেরিকান প্রেসিডেন্ট নো চিঠি সিনাই যত দুনিয়ানি খ্রিস্টান তংমানি দেশনি কারণ হাংনুক একটা সমীক্ষাও 238 কোটি ইনকা খ্রিস্টান সারা বিশ্ব আর মুসলিম ইনকা अराउंड 200 crores 200 হিন্দু 116 বা সামথিং 116 কোটি হিন্দু জাত অমু তো নেপাল বাই
India no tong Bangladesh kicha tong asum enggak azaga ar desh ni songkha nanya tangkai Christian ni desh kebang hai aborong ni attention man nai Twiprasaro আর ওয়ানসা যারা মন্ত্রিত্ব খাই পারমিশন নেই এটা ভুল করছেন সারা পৃথিবী অ্যাটেনশন থানায় ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা এত খারাপ ঋণ না নিয়ে দেশ চালানো যাচ্ছে না আর ঋণ নিতে গেলেই তাদের কথা শুনতে হবে আবার এটা আমার কথা না 1 টাকার চ্যালেঞ্জে মোকাবেলায় ডলারের দাম কত গ্রেট ব্রিটেন পাউন্ডের দাম কত নিউজিল্যান্ড ডলারের দাম কত অস্ট্রেলিয়ান ডলারের দাম কত জাপানিজ ইয়েন কত টাকা এগিয়ে রয়েছে এগুলো দেখবেন না জেনে সারা বিশ্ব নো খানাং দিনই দেখায় এবং এটাও বলার প্রয়োজন আছে কারণ ওয়ানসার উপর নাই মনো ধর্মনি উপরও ভিত্তি খাইছে ইস্ট টাইমরও কিন্তু রিমার খাইছে খ্রিস্টান ধর্ম যদি আরো করিং গায় ইস্ট টাইমুর একটা দেশ সঙ্গ বাংলা খামু হয় ছাবলেছি ও জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ হাইকে ক্লাইমাং সমগ্র ইউনাইটেড নেশন Twiprasarong পক্ষে খানাঙ্গই ভারত বুরুত সে বাদ রিসিরে নং আগিনি মানিক্য ডাইনাস্টি আরন কিভিল থাংসি হিব্রু ইউ নেভার নো হইছে সো দেয়ার মাস্ট বি সাম প্ল্যান ও বড় যে চিরিগি দङ মরকে মধ্যপ্রদেশ উড়িষ্যা উত্তরপ্রদেশ নি কিছু কিছু বড় রক খসাই চামদারে আচাই যাক বড় ফাই উস্কানি রুও বড় সাও কিন্তু বংমু উস্কানি যে দফানবাগে হামিয়া আবার বুঝিয়া কিন্তু ঈশ্বর নাইকে ম হমচাং जोंनो फोनांमानि নিজে বড় গেলেই থাংনাই আর जों সাসাङै फैमोन सो आई एम सीइंग इन डिफरेंट एंगल महाराज भाई सालायनाय जों लन्डनाव थांना ककबो सालायके This time when Maharaj goes to London, even Maharaj ji told me that, Animesh, I am going to give you that opportunity. You should address in the British Parliament lobby বক্তৃতা রেনানি এটা সুযোগ খাইনে আনো 4-5 বার সাই পাই খাইছে মিয়াবো কক লাইকা ম সো উইল টেক দি অ্যাডভান্টেজ ম ক্লিপিং জনো কামকে মাত লাংনে আজ ওরা আর ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী কি করছেন ভারত সরকার কি করছে জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ কি করছে সমস্ত তথ্য আমি কালেক্ট খাই ব্রিটিশ পার্লামেন্টনি লবি ওফানো বক্তব্য রেনানি অক্সফোর্ডবো কাইসা বক্তব্য রেনানি প্ল্যানিং চলি দঙানি আবখান উদ্যোগে নহাইতে সো উই হ্যাভ টু হাইলাইট आवर प्रॉब्लम्स सो म कैसे चिनिबागै अपॉर्चुनिटी से सर जनजाति सुरक्षा मंच दाबी खालायदों बरं न सरकार बा हापां गसिमुं रै पाइखा एबा बरं मानि पाइखानि बर दाबि खालायदों कसा नों खराकसा एलओपि ओंगै हापांनि अ गसिमुं न नों बमा हाके कासनाय एबा तुमु ननानि बागै बा गुबुन साल' नजाथों हनै मुसासुक तिनिसिक जरातै लेटार ससके हापां न आं तो एकटा लेटार आगिन सि बाइखाय बड़ पारमिशन दमा এবং যেহেতু তাক পারমিশন রে পাইকে আইল সেন্ড অ্যানাদার লেটার আং নাইনে জম আদিনো বাহিকলাই নর পারমিশন রেখা কারণ তাম আং কারণ তো সাইমা নাঙাই বলাইতে যে বিশ্ববর অর ক্রিসমাস পালন খাইজাগি দङ আদিনো পারমিশন রেনানি কারণ তাম লেট দি গভর্নমেন্ট টেল হোয়াট ইজ দি রিজন নর না আং সানাই गभर्नमेंट आन ताम साइ अच्छा सर गोबां कुंनो तिप्रासा ख्रिस्टाननि साकावो न कल्चर सकामा थानि हुकुमु सकामा थानि नगने दाइ हनि यासि पाखौ जागो सर तागुनि काहाय सिविलाइजेशन जरावो तिप्रासानि कल्चर हुकुमु कमा थानि कि ख्रिस्टान सिमना दाइ मान कुबुनि को रिजन तंग मांगलो दा सर प्रथम न जोङो मा सानो चिन कालचार खागी रि काननान बागि रि पाइना दुकान माया जों हुगो दङ करेक्ट आज ओरा टेलर बकरी चीन बागी है चीन बागी कोनो टेक्सटाइल मिल करी आबन चीन कालचार किंतु जों जे 100 বছর 200 বছর সংগ্রাম খাইयै তিনি म जागा सकपाइका तिप्रासा तिप्राजग्र मनोस जों वेलकाम खाइना नांगौ है তিনি तिप्रासा नगो मोबाइल फाइका टीवी फाइका 2-3 ताला नक तांमां खागर तला शहर है
तामनि बागै अमुकी जनजाति सुरक्षा मञ्चन बागैनो जों अजागा सकफैके दिनै चिनि इन्जिनियार फरायनाय चारेरक बेकार मा चुक्का চাকরি হাবনাফা চাকরি স্করি খাইতে এক সময় সাজাগো যে চাকরি লাংনাফানো উপযুক্ত ক্যান্ডিডেট সেকারে তিনি উপযুক্ত বাংমাং जों চাকরি মায়া নাসিঙি তংমানি সংগাছে বাংরক নিপাই সো দিস ইজ নট বিকজ অফ খ্রিস্টিয়ানিটি आंलाहनो मोर ख्रिस्टियानिटी फाइके जों मोर डेभेलप दोंनाय এবং ধর্মবো जों थामसा फाइनाय ककबो बाक्सांनाय चिनि খ্রিস্টান ধর্ম যত ডিসিপ্লিন তংমানি হাই হিন্দু ধর্ম আবু করি হাই আং ঠিক ন হিন্দু সিও কোনো মন্দিরত থাংনাই 5 বছর থাথাঙ্কা আং মুইতো করি হাই আর আনো কোনো পুরোহিত বা কোনো ভগবত গীতা বা রামায়ণ মহাভারত নি কোনো প্রবচনকে ফরনাই বকরি হাই whereas আনি পারানি আনি সাকবাকসাবানি পলিটিক্স নি যারা कलीग रक जरा क्रिश्चियन रक एवरी संडे कोनो ना कोनो वर्स कोनो ना कोनो चैप्टर हाँ पॉल तामो साका पीटर ताम साका एवरीथिंग बरो किंतु कक काम काम खनाई दं है वेरे जों बंचित आं थांनाय इंटरव्यू मासाक इवेन आं से प्लान हारि दं आं क्रिश्चियनिटी कन्वर्ट होननानै निनो एसटी बादिल दा थां दं ना थाङै दा दं आई डोंट केयर अबाउट ऑल दिस আর তে কাইসা কক जों मुइतु ख्लायनो उचित एसटी सर्टिफिकेट बातिल थांमाइया कारण कन्स्टिट्यूशन जोंनो एसटी स्टेटास धर्मनि उपरो दिया है कम्युनिटी नुपर सेरु है আর যারা মনে খাইনে যে বিজেপি নি সরকার নি আমালো जों हिंदुन कक साखाइन हामदो नो इवन नरेंद्र मोदी आइ प्रधानमंत्री बकि अमेरिकान प्रधानमंत्रीनि बिरुद्धे कक सारांनाय दिबा राष्ट्रपतिनि बिरुद्धे ते यूके नि प्रधानमंत्री विरुद्धे कक सैमानाय दिबा हाइते ताम दंनि नर हाइते मोबाइल पर्यंत ताकबो तुना नांखो जहाज बाय हाइते भारत मोबाइल फास स्नामाय को ताकबो कामकाय निनी AK-47 हाई राइफल से ठीक मतो स्नामाय को इंडिया हाइते अरे जमीन पे आओ यार सोचो निन देश बड़ो तंग যুদ্ধ নিয়ে একটা প্লেন সামনা ক্ষমতা করে ইন্ডিয়া নি পায়ো খালি তাম সুখই 30 রাফাইল পান পায়ো হইছে সাম যে মায়ে কুছেন और যে ইন্ডিগো নি ফ্লাইট কালাইমানি এয়ার ইন্ডিয়া রংনি একটা এয়ারক্রাফট ইন্ডিয়া সাম মায়ে হইতে নরলাইনাই বরক বাই সো ত্রিপুরা তঙ্গই और কক এগি মানো কিন্তু আ কগনি কোনো ভ্যালু তংলা তবে আনি অ কগনো যে ত্রিপুরা দফা जों थानसा मा दंनाय नों हिंदू खायदि बुद्धिस्ट नोंनि मुस्लिम नोंदि तिप्रासा धर्म बाय जों दा बागजों आं तो हिंदू आई रेस्पेक्ट दि हिंदूज अल्सो आई माइसेल्फ आंबो हिंदू है ताम प्रॉब्लम दंबाय ताई बोले कि आं बुद्धिस्ट खायनि चाकमा रंनो दातै बुथारनाय दिबा ना आं ख्रिस्टान रंनो बुथारनाय आबार बुद्धिस्ट रंनो किन्तु लगि तैमान नुगु हायते हिंदू बुद्धिज्म तो हिंदू या जैन तो हिंदू या लगी तुयु और जरा बुद्धिस्ट खाइने रखबो बक एलार्ट थाना उचित जे पुइला म यंगला गबें जानाय आबन परे यंगला चिकन जानाय बरक सर बरो त मानिर त्यो खबजा को बर एस फेसिलिटी नाइ त अरे ताम सनाय सर ना ओ कगनन मासौ तिनी ख्रिस्टान नि बु मुंनार के खाना बुद्धिस्ट नि बागै नहार मन मक चाकमा जतन फाइमन दैट इज व्हाई माय पॉइंट इज रिलीजियन बाय जों थानसांना कगगे दफा बायसे जों बुकुं किटिं जों तिप्रासाव तो बुकुं कलक करे अब कक थाइसा हाइते किन्तु जत बुकुं किटिं बो तिप्रासाय मिजु तो तिप्रासाय हाइते नागाबो तो बुकुं किटिं बर तिप्रासाय चिन अनेक बरक साव जों कुंथाय बारा नो कुंथाय बारा तो जापानीज जब कुंथाय बारा हाइते जों तिप्रासा हाइते चिनि आइडेंटिटी जों तिप्रासा हाइते जों तिप्राहानि बसाय जों तिप्रासा सो दिस इज आवर आइडेंटिटी सो अमरं कक हाइसे अमरं तै जों थानसामा दंनाय थानसानि फान बाय जों लराय खैमा थांनाय चिनि जबा थागनानि कगे डेली एवरी सेकेंड षड़यंत्र फाइनि खोना जागा सेकमानि आइन जदि तुबुनान नायखाय अमन बिरुद्धे जों विधानसभा बिसिंबो मारलायनि फातारबो मारलाय सर
ti jon de shoksha monjun ta kacha kotor kokshil jamu tamungkha ti prasa Christian ngmani yagulo ti prasane kami rogo hoda rogo society rogo kathala mung kurikya kasha kasha ritual logo thangmalai liya thre thanglai memis hodawo sikak jamu phakya sar nung khoroksa senior leader nung MLA ngkha deputy CM ngkha tabo LUP kami bere nai thaniwo ti prasa nung bisingo Hindu Christian nung bisingo divide unjang mudu lokasar কোনো ডিভিশন করে এমন পরিবার তঙ্গ বসলা খ্রিস্টান থাকা বুফা হিন্দু বুমা বুফা হিন্দু বসা যদি হিন্দু করি খাঙ্কে আপ বুয়ুংনি বসারক যারা হিন্দু তংনাই বরং হিন্দু ধর্ম মতে ধরনি কানেই বরং সামুং তাঙ্গু বসা যারা খ্রিস্টিয়ান ক্যাথলিক ফাদার রং নুঙ্গো ব্যাপটিস্ট পাঁচশো রং নুঙ্গই condolence service claim and there is no problem. Thai thangma poro to aro sabon bupa sabni buma abo kep sisiga ba hasaga fai kep sasa hoi ke ba adu ki thai thangma pore nung ki khoroksa anchor no abo to thik ge ankite lupinga saina bu thik no one knows about it kaham kai thinya ni kaham kai thangna suk kokle thai thangma pore samni ইতিহাস tong bhai পৃথিবী যা tong abo nai so ani mokolo kuno doroner হিন্দু খ্রিস্টান আমতে ডিফারেন্সেস তারপর নুবজা গিয়া কই হয়তো বা বড় কাতাল খাই বড় ডিফারেন্স দে তুই মান না চেষ্টা খাই তো নাই সারান সং পান্দা কংলাম পান্দা পানা বখাসং থাঙ্গি দङ সিন লাস্ট थाने सारन थाने पाइथाक सुम तैनां पाइदनाय सर थाने 2-3 मास रमो जे जन दे सुरक्षा मन्त्रनि ओजे उफ्लाकाफ्ला तमु आबुनो दक्सा वे बिसिं बासां खनामानि बसबा को बसाइमिया बीजेपी नि बिसिंगो बीजेपी हिंदू तै बीजेपी क्रिश्चियन akni dibat ni bising tse oba asayo hone khanaw sir tumun omai ngan tong hanga ke nang BJP Hindu te BJP Christian nang patak tam ko khana sir na ang to sign pai ke dharmo bai sung bhagta khaijek di jodio mo জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ বিজেপি বা আরএসএস নি লিঙ্ক তং হনি যদি প্রমাণ খাই তিপ্রাসা যারা খ্রিস্টান লিডার তংনের বিজেপি তংনের পর বিজেপি তংনা উচিত আছে অমনান কপাই যে দল নি ধর্ম সে ননক লাই দিয়ে নং আর দল তংই দাম খাই না আবাইনা থুরুক রং বিসিঙ্গ কে বিজেপি জয়েন কে খুকসি ফেল যাগো তো থুরুকসা ভাইকে বিজেপি খাই নি হিনজা হয় সো সিমিলারলি যারা বুদ্ধি গনাং ওয়ানসুকনা করং বরগ্র নিশ্চয় রাইট টাইমে বরগ বিজেপি খাই তংফানো সঠিক সিদ্ধান্ত নাহারন মনা না সাই Pelekar hambaisa nini nangkung mani jora senar mani bagai beskang salo seng tebo nangkung mo kok lam te shanin thani phanai pelekar hambaisa jora mani bagai angka hake lokro norong nogi mangkhana seng LUP Animesh sir bai seng kok lam salakya tabne jora jonjade suroksha monchoniyo je khorang tisamani amo beskang ni salo 25 tarik Decembero bomhai bthai thaino saimia fiaba sini LUP sir bai kok salamani bkhakte kisa positively seng signal bo mangkha tamni hinge 25 तारिख नि जनजाति सुरक्षा मन्त्री जेटा याप्रि सेमो वर्ल्ड वाइड क्रिसमस नि सालो बरो दिन नि सालो जनजाति सुरक्षा मन्त्री ओ याप्रि सेमो तिप्रासनि बागे पजिटिभ अंगै मानन LUP सर बो साइसिका ओबनि बागे बो अमेरिका रगुलन दगो बो कक्ति सानाय हाइके लोकरो बिसकां साला तामुनो साइमिया जों चयावै नौ फुनुगै तंनाय आसिक जरा कलग रमैसिनि कगलाम पान्दा नाय तमन बागे पाइफ्लाया हामबाय फाइनान्सलो तेब नांकुं माने कक बथमन्ते नरम बिसकां सों फाइनाय जतन बेलेकना हामबाय खलमका